أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جبرا تشماني مسلما أني بفو أني بدو كرامتو يلا أما يلا خيالا كاني سبب يلا كبتو منا ala ka nga duwawu jaabi ala ka hamu nɔgɔya ala ka laɲiniw sabati ni kira hɔrɔma ye n'a somɔgɔw la hɔrɔma ye sɔli ala rasul alhamdulillah o kɔfɛ an ye bɛɛ fɔ an ye bɛ kira mantoya ala ka ni sahaba bɛɛ comme annoncé hier matin en tout cas inchallah aujourd'hui à 16h30 an filɛ sangani min kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛna analyse dɔ kɛ une analyse théologique ka analyse kɛ diinɛ yɛrɛ ka dɔnni sira kan vidéo dɔ kan vidéo min ni an y'a ja n'o y'a image ye ka o bila an ka page kan je pense que tout le monde a vu la vidéo tout le monde sait de quelle vidéo il s'agit alhamdulillah donc sani an ka don kuma kɔnɔ parce que la vidéo même ici a bɛ n bolo yan inchallah avant même de analyser la vidéo. Je vais mettre la vidéo, on va écouter, Inch'Allah. Mais avant tout propos, j'aimerais faire une introduction bref. Oui, du même. Ode Kafoko, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara Anaka Kalandeon. Ce n'est pas dans notre habitude Kafoko ame mo critiquer. Kafoko mo dobe kuma do fola, anga kuma ilame, anga tla ka bo Kafoko ame kuma ilagoshi. Walma kami kuma in soso autant la méthode ce n'est pas notre méthode la méthode te ka foko ami mo wele kana ala ma méthode mina auto méthode ce n'est pas comme ça nous procédons ce n'est pas comme ça nous appelons les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala autant la manhaju fi da'wa donc très généralement on a mi wajuli ke am kuma jugo de kan mimi mo nafa mimi se ka toro suma ko nyafu nyene mimi nafa ko mine mimi toro suma ko yoroma jan ka bola. Certes, on a wajulu yorodo biseka faria, mais quand on te wajulu là, tu ne peux en aucun cas, quand faut qu'on ni wajulu mbikela karsa koson, ni wajulu mbikela karsa koson, jamais au grand jamais. Ote on a système, on a wajulu système toye. Ame ala téléphone ronyene, principalement jogo, amo de focus kosobe, et puis tout le monde se sent là-dedans. C'est dit que ite morodo soro particulièrement quand on a wajulu karsa kan, ame wajulu kela karsa kama ote on a système yé. 1. Secondo, souvent, c'est-à-dire que nous ne critiquons pas, effectivement, on ne critique pas. Mais, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui nous critiquent. Au début, on critique et nous répondons. Donc, cela veut dire qu'initialement, Damine Boloma, on te kuma morokan. Damine Boloma, on te kuma Damine morokan. Ko karsaya dunti karsaya boti walmal nama mo toko parce que c'est vrai wajulu na mo toko fo mais ka wajulu ke fo beta don ko wajulu be ke la karsa dikan ka wajulu ke fo beta don karsa kame karsa de mahal nama toko fo ote ankara mo ka habitude la aka kalande on amunugo ba no fe ote anga méthode la anga wajulu ke tuku te oye ante wajulu ke ko wajulu kono tu sens même ka fo kono karsa kame karsa de ma jamais au grand jamais. En tout cas, initialement, 1. Mais c'est souvent, on répond aux critiques. C'est-à-dire que Moro ou débé, ok, Anna, Kanga Kumadouta, Akumatola, Iba don, automatiquement, ni Kame Aoundema. Iba don, automatiquement, ni Kame Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara Dema. Donc, Moro ou débé, ok, Aouna, mais Aoun toke Moro là. Voilà, Moro ou débé, ok, Aouna, c'est vrai. Autant toko fo voilà c'est très rare qu'on va toko fo mais comment est là toute personne avertie ni lameni kedron iba donc automatiquement ni kame haidara dema automatiquement ni kame ansaru dema fam ko nyuma la ko dama donc mo munu bo ke c'est souvent amolu jabi note en tout cas mais minu bo ke ana souvent au cas où comment nous amo jabi et puis anta be jabi fana anto fana bejabi ame mi jabi o de anyere ka jatine nanga famuna mi mesika mo lafili comme c'est le cas de la vidéo que nous allons analyser
C'est-à-dire que ama yi ka fɔ ko critique min bɛ kɛ an na bamananw b'a fɔ ten mɔgɔ bɛ fili i ni yɔrɔ to ma i ni yɔrɔ dumuni i bɛ fili a ma nka i ni yɔrɔ kuma i tɛ fili a ma donc toute personne avertie voilà a b'a dɔn ko hali n'an tɔgɔ ma fɔ mais kuma in ka mi anw de ma donc an b'o kuma ninnu dɔw de jaabi an t'a bɛɛ fana jaabi comme je l'ai dit an bɛ jumɛn jaabi an yɛrɛ ka faamu na kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw lafili c'est-à-dire hali ni anw nɛni ka anw dɔgɔya k'an kɛ fɛn bɛɛ ye an tɛ kuma i fɛ. An bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ parce que anw ka faamu na bɛɛ bɛ ka lamɛnni kɛ o an tɛna se k'a fɔ k'an b'an da biri dɔ da la ka n'i ta fɔ ka na nin kɛ on ne fait pas ça on dit ce qu'on pense on dit ce qu'on a compris on oriente les gens selon ça maintenant n'i ye anw nɛni ka an fa nɛni ka an ba nɛni ka an bɔ silamɛya la c'est pas un problème an mago t'o la mais attention n'an y'a ye k'a fɔ i ka kuma a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ lafili o kɔrɔ ye anw tɛ tuguni mais a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ lafili dans ce cas on répond. Donc, amitoka ou djabi ou dike. Voilà, amitoka ou djabi ou dike, comme c'est le cas de la vidéo que nous allons analyser, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, j'aimerais que tout le monde comprenne cela. Nous, on ne critique pas. Initialement, en tant que nous critiquer, jamais au grand, jamais en tout cas. Mais, au début, on a. Bon, au milieu de l'année, tout le monde de la ameto ko o jabi. Et puis ame adjume jabi, anyere ka famu nanga kodona, nanya yoko amin bese ya sababu ka moro la fili, amo de jabi. Fam ko nyuma ala ko dama. Donc amena vidéo mi analyser bi. Voilà, abeba dans vidéo déjà ni image la page quand depuis hier, beba dans vidéo mi kodo. La vidéo a beaucoup circulé, moro ya la main. Aywa beba kalama ka foko cette vidéo là. Vidéo in yɛrɛ kɛbaga mɔgɔ min ye nin vidéo in kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ kabini sunkalo daminɛna depuis sunkalo daminɛ fo sisan a ka kuma bɛɛ kɛla anw de kan a ka kuma bɛɛ kɛla an karamɔgɔ de kan a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara c'est-à-dire i n'a fɔ objectif wɛrɛ tɛ ale la fo k'an karamɔgɔ sɔsɔ n'i ye kalan kɛ n'i ye fɛn dɔn n'i ye karamɔgɔ ye mɔgɔw wele ka na Ala ma i ye min faamu Ala ko la o fɔ mɔgɔw ye mais tu n'as pas besoin Koika ininda mogodokan, tu n'as pas besoin que ninda karamogodokan, qui ka fait bien orienté ka bien ode kelelima, ka bien ode nangarlima. Donc tout le monde sait que ni sungalo ina, amena an karamogo minka vidéo analysée, ayaka sungalo beke au-delà. Tout ce mois du Ramadan ayaka au-delà. Je pense que tout le monde est témoin de cela. Toute personne avertie, ni à la vidéo ou la vidéo nous poster à la page quand, beba donc vidéo nous à Dabola Karamoro Nangarli Dema. Donc, avec la vidéo mi fait ce vidéo là a été posté le dimanche passé, le dimanche 24 mai. Ça a été posté le dimanche 24 mai. Aywa, la vidéo, ça fait 4 minutes quelques secondes. Vidéo boudique, 4 minutes quelques secondes, je sais pas, 4 minutes, 3 ou 4 secondes. Vidéo boudique. Bon, cette vidéo-là, on m'a vidéo tiré. Voilà, la vidéo est sur la page. Comme déjà, j'ai pris l'image, j'ai capturé l'image de la publication qu'a annoncé Kounou Soroma. Je pense que tout le monde a vu. Donc, vidéo, la vidéo fait 4 minutes quelques secondes. 3 à 4 secondes comme ça. Vidéo bolique. Mais on demande voilà, c'est-à-dire que aka seli kene kutuba là, donc seli kene kutuba kono aye ni yoroni info entre parenthèses. Bon, comme o yoroni ni Haidara ni yoroe, voilà, o yoroni ni aou ni yoroe. Donc aka page administrateur ou je sais pas, c'est lui-même ou bien l'un de ses enfants ou bien l'un de ses élèves. Donc, lui, il y a capturé, ou il y a tigé, c'est 4 minutes là, kaka dans la publication, la page, parce que, aux parenthèses, il y a en galamoro de camp, Seydi Cherif Ousmane Haidara a eu cette parenthèse là, à Balaka ou de Nangari. Donc, au yoroni tigé, et puis kaka damana, comment dirais-je, fengay, à damana publication le 24, dimanche 24 passé, comment dirais-je, comme la page. Donc, la vidéo, c'est pas nous qui avons coupé. Tout cela pour dire que on m'a tiré. Parce que quand on vidéo tiré nous à Senabi, quand on a vidéo c'est pas, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire on a ma vidéo tiré, on a des vidéos tirées parce que à kuma dafalendo, à la nini sabatilendo, avec kuma na moro do de kakuma kan, avala kakuma do de nangari, donc aya tiré comme la page kan. Femme ko nyala ko dama. Ni oyoroni famuna
Donc maintenant, je vais jouer la vidéo et puis on va analyser ensemble, Inch'Allah. Donc écoutez. امتثالا لامر الله على يكا يمرنا بتلك ما يكون كاكي وانيا تويتال اودي بني الاجي ما كان يرك ليدو كما نو انا تو كاتلافو نو ليدو تي مسالي ليدو كما وتالا مسو ليدو تا وتالا مجن يا دابلا بيش اللي من كان ليدو كما والله اوتي ام بسو ام بسالي ام بجاكابو ام بسيجي ام بجن يا دابلا ام بخربو دابلا فين كلب اودماي على يكون كاتو انيا تويتال يعلى امر يسا الامر لله الامر لله الامر لله الامر alede bula fi yadi kati den kati bita kanti ako ismail ibrahim den kati den kati ayayi gabe kan ga den kati sigola ibrahim tara den fe ako ismail ma ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara ya bunayya andani inni ara fil manami la ibrahim ya sigola anni azbahuka be kanti kanti fanzur afya madha tara ibni ifraka ide juma yente nekri ala yarana ikadi yecho min min kanti ala kama yayi na ala ko akedri bakere setu hanna ki kasu yurbi ay ma yako smari ga kasu yurbi adam ma kewa sudi haramu de ko jubu hanna ala ki kifa fa ba fa ay murda ka ba den ka de me ne ga den da ko de me fana ko chudi ne atu ala tala bana atu ala tala den ko ma ya if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar intri itri alayya barimna amru de fere ni ay layju tambe fula sunu tle ay ni ay layju wajibi ya balwa amru ya wajibiya wata layju gansan nasu ala kuma fa ay layju dafa ibele tashrik be ka dafa jiru tala amru de fuma dola ala de ko layju ta ay layju dafa donc ambe fen fen amba ke parce que ala ton ka ke namba to amba fo parce que ka to na ngere layju ta ayo tala afoka gele de abe to yira toro billahi ambe tiafo ala ka amru nasu abwal ba place la mobu ay so ko fa ka tubi ala ka yamarla ala ka yamariya ala ko to akwa ala sona nyake o do fi ibrahim o ismail o do sona ifal ma tu'mar nti ufa ala yamari minna ni ala do ki ka ke ka ne fa ifal akeni men lay bin ka te ka abana ambe fenfe ke kada fu mbake ka lay duka ba wala mbake yere mi no bala abala ni ay eka lay du dafara lay du wakira wajibi mundi ya wajibiya ala de ko amrudo ala de ko lay du dafa ay lay ta aya dafa donc ala ka amrudo de sabado lay du la ay farla de lay du tola men ala tuma fa ay lay du dafa ibe lay du tashne ke me ka bonto tashi dafa juru tala parce que ala ma fi ka dafa abukum ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Voilà, Dieu merci. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Voilà, ça, c'est la première partie de la vidéo. Parce que dans la vidéo, il y a deux points majeurs. C'est-à-dire, il y a deux analyses qu'on doit faire. Ni vidéo partie folie. C'est-à-dire qu'il a fait, comment dirais-je, 2 minutes 40 secondes. Avant la rakma, l'aïdouka. Bon, l'aïdou, tout le monde sait comment il y a quand même bayadima. Mais il y a trop fort parce que ça serait flagrant. Donc, comme il a une certaine sagesse, voilà, donc, on va baya directement, mais à cause laïdou. C'est-à-dire que, ni mo mi laïdou ta, ko nte geneyake, ka foko nte geneyake parce que ni l'air de contact ko tede, ka foko ni laïdou tante mo fra, donc laïdou ko sonte mo fra ko tede, ka foko nte ko jugu ke ka l'air de contact ko jugu ke, ko c'est pas ça de ko ala ka nyamaruya. O de b'a to ite ko jugu ke mais laydu ta to iba ke ka foko no ko parce que ni laydu ta donc nte jeneya ke ko jeneya te to o kama de jeneya be to de ko parce que ala de ko jeneya est haramouye. Je pense que la vidéo je l'ai mis, tout le monde a compris. Donc chokra be fait comme fo il veut dire en un mot ko laydu parce que aba kalama bay'a ala sona ala kirat lila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay bay'am ne mo bolo kabini silamɛya fajiri fo a laban mɔgɔ mɔgɔ tubila bolo kira ye baya minɛ a bɛɛ bolo. Bon, on va pas polémiquer, kira kɔni ye baya minɛ mɔgɔw bolo de son vivant Maka comme Madina faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma. Donc alhamdulillah baya in bɛɛ y'a dɔn ko a nafa bonyana mɔgɔ minnu ye baya minɛ alhamdulillah la majeure partie parce que a kɛra cogo cogo dɔ bɛ tiɲɛ dɔ bolo comme kira yɛrɛ ka hadisa la a b'a fɔ ni dɔ tiɲɛna min bolo ni minɛna nin bɛ k'i la ni dɔ tiɲɛn'i bolo ni ma minɛ i ka kɔɲɔ bɛ ala bolo mais ni mɔgɔ min y'a dafa i bɛ alijinɛ kɔnɔ. Donc cela veut dire qu'il y a une éventualité k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ baya kɛ dɔ bɛ se ka tiɲɛ a bolo mais alhamdulillah kira ye baya minɛ mɔgɔw bolo min kɛ ka layidu minɛ mɔgɔw bolo u tɛ fila fara ala kan u tɛ sonyɛni kɛ u tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ mɔgɔ faga u tɛ namara k'u bolo kɔrɔ u t'a k'u sen kɔrɔ n'ale y'u bila min na u b'a kɛ kira ye o layidu min minɛ mɔgɔw la tout le monde sait que layidu in a nafa ye la
Parce que la sababouye, ça a transformé les gens. Ça a métamorphosé les gens. Moi, je suis évolution, moi, je suis général, je suis farala, l'aidou yo chama bo oula, ou kela mo nyuma ouye, ou ala kele marantia, ou ma général ke, ou janto wali hake oula. Donc l'aidou yo deme kosebe, ou kirat le. Entre les fanala, en garamoro Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara, allez fana kelen kamoro wele kana o l'aidou kelen yimano e bayaye. Dieu merci, bayaye fana yaka efike. Je pense que ça c'est palpable. Benyabe ola. Baya ngela sababu ye kamro chama jugonya, kamro chama bo generala, kamro chama bo shwenna, kamro chama bo benganina. Alhamdulillah. Hali mɔgɔ minnu ma bai'a kɛ olu bɛ ka nafa sɔrɔ bai'a kɛbagaw ka bai'a la. Hali mɔgɔ minnu ma bai'a kɛ billahi bi olu bɛ nafa sɔrɔ bai'a kɛbagaw ka bai'a la. Donc c'est une évidence. Maintenant notre professeur chercheur a b'a fɛ ka o évidence in de sɔsɔ. K'a fɔ ko non. Mɔgɔ si kana fɔ k'i bɛ jɛnɛya dabila parce que i ye layidu ta k'i t'a dabila dɛ. I b'a dabila de ko sabu ala ko an kana kɛ. Mɔgɔ si kana suɲɛni kɛ parce que i ye layidu ta k'i tɛ suɲɛni kɛ dɛ. I bɛ suɲɛni dabila de ko parce que ala ko an kana kɛ. Mɔgɔ si kana mɔgɔ faga dabila ko parce que i ye layidu ta k'i tɛ mɔgɔ faga dɛ. I bɛ mɔgɔ faga to yen de ko parce que ala ko an kana mɔgɔ faga. Donc ça veut dire que en quelque sorte an karamɔgɔ bɛ fɛ k'a fɔ layidu in c'est inutile. Layidu in nafa t'a la. Parce que layidu in t'i bali kojugu kɛli ma. Min b'i bali kojugu la o de ye ala ko a kana kɛ. C'est-à-dire d'office déjà ala ko a kana kɛ ala ka haramuya. Donc o de b'a to a tɛ kɛ. Mais ka layidu ta n t'a kɛ o t'a to a tɛ kɛ. Donc layidu tali c'est inutile. Layidu tali nafa t'a la. Layidu tali ko n tɛ kojugu kɛ jɔyɔrɔ t'a la kolankolon don. C'est-à-dire ce n'est même pas lieu d'être. Parce que déjà Allah est fait nous haramia kaba. Déjà Allah ko jenia est haramouye. Déjà Allah ko angana shwenike. Déjà Allah ko angana jenia ke. Donc al ni malaidou ta haramudo déjà. Donc laidou tali c'est inutile. Tahsil hasil. Ça n'a pas lieu d'être. Il kana laidou ta parce que déjà Allah ka haramouya kaba quoi tiben. Déjà jenia haramia lendo. Déjà shweni haramia lendo. Déjà mogofa haramia lendo. Donc ce n'est plus la peine. Il va laidou ta kito kela. Ce n'est plus la peine. Donc laidou tali c'est inutile. Angaramogo il va encore plus loin, mais là dans son livre, dans son livre qui s'appelle Shubuhatun Khatira, il y a un livre un livre que nous avons répondu, un livre Mijabi, un livre là, un livre Mijabi avec ce livre là, Shubuhatu Shubuhat. Oui, livre un Mijabi, un Minkeka, Angaramogo Jabi, au livre Tola. Angaramogo au livre ina, Shubuhat Khatira, avec Nironi Fana va développer, il va jusqu'à dire que Laïdou tabalia au de kafsa laïdou tali. Laïdou tabalia au de kafsa laïdou tali parce que ni mo mi jeneya ke ka soro ima laïdou takita ke ibe jeneya jurumu doron ibo de soro jeneya jurumu doron di bikan mais ni mo mi laïdou takonte jeneya ke shetna nana seile nana jeneya ke donc ola jurumu fla de bikan jeneya jurumu ani laïdou chen jurumu. Donc cela veut dire que, bon, là, il s'arrête ici. Mais, raconte-moi la nuit, l'aïdou tabalia de kafsa l'aïdou tali. Parce que tu ne sais pas, il me sait qu'à Djenéake. Il t'y l'abandon, il t'y cachinidon, il me sait qu'à Djenéake. Donc, minka foussa, kana l'aïdou t'a quitté Djenéake. Parce que tu peux le faire. Kana l'aïdou t'a quitté Chouenike. Parce que tu peux le faire. Kana l'aïdou t'a quitté Morofara. Parce que tu peux le faire. Donc, ni ma l'aïdou t'a, ni yake. O doron jurumu de be sɛbɛn i kan mais n'i ye layidu ta k'i t'a kɛ n'i tilala ka n'a kɛ donc jurumu fila donc layidu tabaliya o de ka fisa ni layidu tali ye puisque layidu yɛrɛ le t'a to i t'a kɛ parce que ala y'a haramuya déjà o de kosɔn i man kan k'a kɛ donc layidu kosɔn tɛ subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah 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 subhanallah. Donc ça veut dire que ala ye baya aya munu jigi korona kono ko mo ka baya ke ko langulundu ala kira ye wakati min beka be ka baya mine mo wula wakati dola a jola sogoma fo wula fe abala ka baya di mo ma fatu makadun jina be baya ke ala kira bolo domi aya damine shufe fo fajiri ay shu beke abe ka baya di jina uma ni mo mi mako bo référence la be soro hashiyatu sawi kono ani tafsir al-qurtubi suratul jinni tafsir la abdullah ibn mas'ud ali balakali ani ala kira mi ñoko fe jino bina baya kala kira bul watimi ala kira ye shu beke avec a baya di jinauma toute la soirée toute la nuit fo fajiri
abe riwaya kono ko kira tilala bay ala ka di jinɛw ma fo fajiri daminɛ fajiri ci waati donc kira kun b'o baara min na o bɛɛ kun ye baara lankolon de ye kira ye baya di mɔgɔw ma maga min na kira kun bɛ baara lankolon de la kira ye nana baya di mɔgɔw ma cogo min na madina a kun bɛ baara lankolon de la magan dayɛlɛ don baya min kɛla ko lankolon don parce que déjà fɛn minnu bɛ baya kɔnɔ ko n tɛ nin kɛ ala ka haramuya ka ban selon le professeur chercheur min ɲɔgɔn tɛ mali bɛɛ dɔnni na mali yɛrɛ ka dɔgɔ farafinna b'a ɲɔgɔnna tɛ yen min ka dɔnni bɛ bɛɛ sanfɛ voilà comment il réfléchit voilà un peu sa théorie déjà jɛnɛya haramuyala donc ce n'est plus la peine ka layidu ta ko n tɛ jɛnɛya kɛ déjà mɔgɔ faga haramuyala ce n'est plus la peine ka layidu ta ko n bɛ mɔgɔ faga déjà suɲɛni haramuyala ce n'est plus la peine ka layidu ta ko n tɛ suɲɛni kɛ ça n'a pas lieu d'être donc ala kira y'o baara min kɛ ala kira ye baara lankolon de kɛ donc an yɛrɛ filɛ baara min na ka mɔgɔw wele ka na baya ma a ye na layidu di ala ma ko a tɛ nin kɛ a tɛ mɔgɔ faga a tɛ jɛnɛya kɛ baara lankolon don parce que déjà a haramuyala donc a bɛ to yen de ko a haramuyala i t'a to yen ko n ye layidu ta subhanallah 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 wa bihamdi mais on va où an bɛ taa min ale ka dɔnni ma bonya ala kira ta ye ale ka silamɛya faamu o ma bonya ka tɛmɛ ala kira ta kan ala kira kun tɛ nin dɔn k'a fɔ ko déjà ala y'a haramuya donc ce n'est plus la peine ka layidu ta est ce que ala yɛrɛ ma silamɛya dɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ala min ye baya fɔ kuranna kɔnɔ n ka bɛ kuranna de kɔnɔ a kana suɲɛni kɛ ayiwa baya b'o kuranna kelen de kɔnɔ k'a ye layidu di k'a tɛ suɲɛni kɛ n ka bɛ kuranna de kɔnɔ a kana mɔgɔ faga mais baya b'o kuranna kelen de kɔnɔ a ye layidu di a tɛ mɔgɔ faga n ka bɛ kuranna de kɔnɔ a kana comment dirais-je suɲɛni kɛ walima ka mɔgɔ faga mais o baya b'o kuranna kelen de kɔnɔ k'a ye layidu di k'a t'o fana kɛ mais i bɛ bɔ ni nin faamu nin ye min professeur chercheur i bɛ nin faamu bɔ min bɛɛ b'a dɔn tout le monde le sait hakilima bɛɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye layidu ta k'a tɛ kojugu dɔ kɛ layidu in b'i dɛmɛ de a b'i dɛmɛ ça t'aide ça t'interpelle c'est à dire que i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ ala y'a kɛ i ni waliden dɔ fɛrɛla walima walimuso tu as la possibilité k'a jɛnɛya mais le fait que i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ layidu in b'i interpeller a bɛ sɔnna i dusukun na ko hey attention i ye layidu ta ala ye k'i tɛ jɛnɛya kɛ i dun filɛ nin ye i bɛna kɛ i hakili to ka layidu la donc layidu b'i dɛmɛ o yɔrɔnin bɛɛ tu te ressaisis layidu bɛ kɛ comme un frein min ni a bɛ appuyer k'i sama i b'a fɔ tiɲɛ don koyi ne ye layidu ta ko n tɛ nin kɛ ni ala ye ne ye nin na ala bɛ jigin ne la a to n ka nin to yen tout le monde c'est une évidence nin ye kɛnɛkanko de ye est-ce que ça là c'est difficile à comprendre est-ce que tu as besoin d'étudier k'i bɛ nin faamu wa la ilaha illallah mais notre professeur chercheur Faridou Asri min ɲɔgɔnna tɛ a ka wagati la min ɲɔgɔnna ta ka jamana na karamɔgɔw ka karamɔgɔ ale de filɛ nin ye ka bɔ ko layidu c'est inutile nafa t'a la a yɛrɛ man kan parce que dans son livre c'est ce qu'il dit a yɛrɛ man kan parce que n'i ye layidu ta k'i tɛ jɛnɛya kɛ n'i nana jɛnɛya kɛ jurumu fila jɛnɛya jurumu ani layidu tiɲɛ jurumu mais n'i ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ i tun ma layidu ta donc cela veut dire que jurumu kelen donc layidu tabaliya o de ka fisa layidu tali ye subhanallah donc ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye layidu in minɛ mɔgɔw bololi min kɛ kira ma baara ɲuman kɛ ala kira ye layidu minɛ mɔgɔw bolo min kɛ a ye baara lankolon de kɛ tahsil hasil il ne devrait pas parce que déjà Allah il a interdit dans le Coran ko an kana jɛnɛya kɛ an kana suɲɛni kɛ donc pourquoi ale bɛna tuguni k'a bɛ layidu di mɔgɔw ma o kana jɛnɛya kɛ o kana suɲɛni kɛ ça n'avait pas lieu d'être an karamɔgɔ an bɛ taa min an karamɔgɔ karunka mɔgɔ famuko ɲuman ala k'o d'a ma ça c'est de 1 primo secondo a bɛ ka yamaruya min fɔ ko baara bɛ kɛ ni ala ka yamaru de ye ko i yɛrɛ ka layidu tɛ i ka layidu t'a to i bɛ seli i ka layidu t'a to i bɛ juguman dabila mais ala ka yamaru amurullah a yɛrɛ ɲuman na ko yamaru in labato o de b'a to i bɛ comment dirais-je baaraw kɛ walima ka baara dɔw to yen mais jɔnni y'a fɔ ale ye ko yamaru tɛ baya kan dɛ k'a fɔ ko ala m'a fɔ a ye baya kɛ est ce que o fana tɛ yen wa walima ala kira m'a fɔ a ye baya kɛ est ce que o fana tɛ yen wa parce que a bɛ k'i dulon o de la
amako be bay an nangarina sol la mige avec ki dlo au-delà donc kafoko nesari avec kafo de nyamaru te ko bay ake n'est-ce pas donc ça veut dire que bay ate nyamaru kono parce que elle va fort ko allaydu dafali ko be wajibiya de parce que ala ko ay laydu dafa mais bay ayere tali est-ce que ala yere ma foko ay bay akewa est-ce que tewa mais non bi kaban mais qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu es en train de dire il est comme fort surah mumtahana ayatan flana ala ko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ako ya nabi nyuma muso mun yeli men ya soro no ba fe ka tubi nu nana ko bina tubi ka do dine kono yubay'anaka fi'l mudari' de do c'est dans sa forme c'est une phrase affirmative mais dans le sens angramo al-allama Muhammad bin Ashur aleko khabarun muradun bihi al-amr ko nyamariya de do nyamariya avec amrullahi mi fode ko yubay'anaka ko amru ko ko roye fal yubay'anaka ko Muhammad muso munu sona ko bina tubi ka do dine kono nu ye limeniya soro nu nana afu nyene ko ne ala yu nyamariya o ka bayake fal yubay'anaka ka bayaki bolo ola notre professeur chercheur niti ala ka nyamaruye ama bon kuna de asebelendo kitabu jume kono at-tahrir wa at-tanwir jone ka sebe al-allama ibn ashur nyanguma ifana kalambe oye parce que inyo kona teyo ere nya flama delika damo kan ikadoni mambo mo mintai ikalambe bien be angara mo ibn ashur aga tafsirin kono at-tahrir wa at-tanwir li ibn ashur ako yubay'naka mithla mumtahana surala ko amru do ko khabarun muradun bihi al-amr ko nyamariya do amrullah ibiki bala amrullah yimina de o amrullah di fle bay ala ko aye bayake amaba bon ango bla parce que yubay'naka comment dirais-je khabar muradun bihi al-amr abese ka peut-être manga wulola anga bukhari kono sahih bukhari hadithat tani shegina ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kira ko bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a bay'u angara mo te amru ya o de amru ye est-ce que nyamariate ala kira ka nyamaria est-ce que o te ala ka nyamaria yewa ala kira ka nyamaria yala o te ala ka nyamaria ye ala ma foti wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu badala an yurduhuma ala ka nyamaru ala kira ka nyamaru uti ala ka nyamaru yayi ala ko falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri ay an amri nabi donc ali bay'a amru bala c'est-à-dire que je réponds ici en deux phases la première phase aye laydu tali ke kolangoloyi ko laydu tali nafatala ibe laydu takite fe min dabla déjà ala ko ngana ke donc abe dabla o de koso mais ate dabla ki laydu ta donc laydu tali c'est inutile kolangolondo ala kira ko kolangolondo la akme laydu minali mingala mo la akme bara fou de la c'est pas normal o yere manga parce que ni e jenia ke ka so rek ma laydu ta jurmu kele mais ni e laydu ta ka jena ke jurmu fla ayo fa kitabu kono donc c'est malheureux ni be muna parce que mako be mo do la fibina bo famu kono quoi donc un il est que bara langolongela de deux il est ka amru mi fode amrullah ko nyamaria mimbato ko beke nyamaria mimbato ko betoyi o fona be bayala ni ala tafiye kadla kira fona tafiye ala nyamaria ni keni bayai yubay'naka ay falyubay'naka في تحرير والتنوير أي وبايعوني كرفلاتولا فهم كوني ما على كوداما donc ici c'est la première partie de la vidéo c'est une vidéo ni analyse fladibala ça c'est la première analyse maintenant nous allons partir à la deuxième et la dernière voilà vidéo tu n'as pas encore c'est ameta analyse labana analyse labami no de ka gele c'est vidéo elle est partie sabana au de ka gele kateme hali foloka vidéo partie laban au de ka gele kateme hali foloka fam ko nyumala ko dama donc nous allons continuer avec notre professeur chercheur mi nyona tei professeur chercheur on mali be nyona tei don na koni on faut ka tasi hali farafina rere a nyoko soro mandi de ou bien réali diambe fam ko nyumala ko dama. Où est la vidéo? C'était parti, voilà. Donc voilà.
Voilà, maintenant, écoutez. Aye santa ani sabake maka atafu aye sali atafu aye su atafu aye hiji atafu aye jakabo 100 ans ani ko atafu moshi aye sali dungabo aye su aye jakabo aye hiji aye jeria dabla atadi shifo aye dolomi dabla aye mogofo dabla aye nambara dabla aye jurubo dabla aye ninka aye ninto achute 100 ans ani ko Muna tumbe ala kira tumbe ta dukoro sun ka ba fo qulu la ilaha illa allah tuflihu hey wow ala inchong ka fo la ilaha illa allah aw ka da la ilaha illa allah la naw daru la tuflihu aw bikum la dibi do aljanna ko kasra imasali imasu ima hiji ima jakabo ibe jereyala ibe shinalila ibe mughfala ibe nambrala ibe kojugu bela me ibe do aljanna la ilaha illa allah do kama ay karamo be ka 100 ans aniko ni shitinde voilà ninde kuma juma ka gela be 100 ans karamo de ka gele o tumajma ni masali arabi mina tumamina qur'an aya jina ko muhammad afu ka sali 100 o kera 100 ans ko da ko ni ala ko aya ka kara wajibi ni ala ka fa aya ke wajibi te ni ala ko ay ni toy akara wajibi san man yana ala ka fo aya toy wajibi tay baka sun te jurubu tala ninde kuma surumanye. Alhamdulillah. Ça c'est la deuxième partie de la vidéo. Et puis la plus grave, malheureusement, subhanallah, la plus grave, malheureusement, un chercheur, professeur, donc le professeur ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, il nous dit que Alakira, durant la période mécoise, parce qu'il faut être juste, voilà, il faut qu'on soit juste avec lui, il a précisé, pendant cette période mécoise, c'est le côté, comment dirais-je, Jarabo, ama dauma parce que ayra makoto la o tu masque de abno blanya fedro ama fa mo shima kana jene yake ama fa mo shima kana shweni ke walma kana mo fara ko pendant la période mécoise au kunti. Vous comprenez? C'est à dire que maka wakati la ni bekun dagalendo ikma fodron la ilaha illallah ayra nyumana ni yo fo ibe kishi hal ni kasolete seli kasolete sun kasore ite jarabo kasore ibe jene yala ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kasoro ibe mogofagala ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kasoro ibe namara ni janfala c'est ibe jugo bela ika fodron la ilaha illallah ibe kishi subhanallah c'est dit comme maka islamaya tunamna kira kuma maga naka sahabawu jeniya kunti haramuye parce que ala kuma fo ko mo kana jeniya ke donc wakati dina ni jeniya tumbe ben mo ko mese ka jeniya ka wakati ika fodron la ilaha illallah ibe kishi kakira to Makka islamaya ni mogofaka tumbebe ibe la yala o fodro ye islamay ibe to mogofaka la ni salauka ibe do alijine kono kakira to Makka iba fo la ilaha illallah me chweni te haramuye ibe la yala o fo ibe mogo chwen ibe mogo namara mais ibe sa okan ibe do alijine kono ibe kishi. Donc pendant la période mécoise kakira to Makka c'est-à-dire que islamaya ni jeneya tumbi ben islamaya ni mogofaka tumbi ben haramute parce que atuma foko ngana ke donc atme daga o wakati subhanallah mais angara mo yi bolani ni yemi min aina ibolani ni yemi angara mo karunga mo akela bara isade la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment? Bon, il faut que je me ressaisisse quoi. Je dois faire tout possible pour rester calme. Parce que avec Faouli Morola quoi. Avec Faouli Morola. Aya minkwa ngana jene yake. Écoutez très bien. Aya minkwa ngana jene yake. Wala taqrabu zina. O aya jigila makade. Angara moko ko maka islamaya ni jeneya tumbe ben ko kira tumbe maka wati mi jeneya tuma haramuya akuma foko jeneya kanake de ibe jeneya la maka ika fodon la ilaha illallah ibe kishi kasoro ala ko sura mi ngona kana jeneya ke o sura jigila makade ala ko sura mina akana mogo faga o sura jigila makade
ala ko sura mina akana comment dirais-je namarake o sura jigila makade angara mogo otuma ema corona kala subhanallah donc amina aya kalan quoi amina aya kalan ka sura fawiye comme lui dit. Il a dit, il a mis la vidéo avec Aïe, comme Maka Santani Sabani Gonana, Djenia Kunte Haramouye, Slamayani Djenia Kumbebe, Morofa Kunte Haramouye, Onis Lamaya Kumbebe, Seri Choueni, Okunte Haramouye, Onis Lamaya Kumbebe, Ikmeni Beke, Ika Fodron la ilaha illallah, Ibedo Aligine Kono, pendant la période mécoise. C'est-à-dire qu'il n'y était chien quoi. Ama Bounya Doni, Anta Fok Galondu. Mais chien d'été, c'est faux. Ah, André Nya Fok Abane. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mais c'est faux. Hein? Aya min quoi kana Guinea kede. Adjigla makane wallahi. Attends. Mais à sura kala au benyana. Fam ko nyuma la ko dama. Aya min quoi ngana Guinea ke. O aya be mi. Ambado. Aya flede. Aya min quoi ngana mo faka. Aya min quoi ngana Guinea ke. Aya min quoi ngana namarake. Aya min quoi ngana Choueni ke. Mena aya kala sisan. Abe sura jumɛn kɔnɔ suratul isra suratul isra ay karamɔgɔw ɲininka sura in ko a jigila magan de magan sura do donc cela veut dire qu'ale bɛ ka min fɔ ko pendant la période mécoise ko fɛn minnu tɛ haramu ye o haramu ya la magan yɛrɛ de et puis nin ye exemple dɔrɔn de ye n bɛna yɔrɔnin min kalan n'o tɛ a bɛ kɔrɔna yɔrɔ caman kɔnɔ a kana mɔgɔ faga a jigila magan a kana jɛnɛya kɛ a jigila magan a kana suɲɛni kɛ a jigila magan o bɛ kɔrɔna yɔrɔ caman la mais surtout Israël ta in a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen donc n bɛna o kalan a y'a lamɛn ala ko di vous voyez c'est à partir de mon ordinateur je vais lire le Coran mais a y'a lamɛn ala ko pour aller plus vite a ko wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ko aw kana aw denw faga fandanya ɲɛsiranya kosɔn an karamɔgɔ ala ko wala taqtulu awladakum khashyata imlaq ko aw kana aw denw faga fandanya ɲɛsiranya kosɔn nahnu narzuquhum wa iyyakum anw de bɛ den n'u garisɛgɛ ani aw yɛrɛw inna qatlahum kana khita'an kabira ko den n'u fagali tun ye filijuguba de ye ni jigila min Makka suratul isra aya 30 ani aya 1 an karamɔgɔ e ko mɔgɔ faga ko kuma haramuya magan i y'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i ka mɔgɔ faga ni sala i bɛ don alijinɛ kɔnɔ a kɛla baara ye dɛ aya fana ala ko di wala taqrabu zina subhanallah ko aw kana gɛrɛ jɛnɛya la innahu kana fahishatan ko a kɛla fɛn cɛjugu ye wa sa'a sabila ko tagasira jugu dan don an karamɔgɔ e ko magan jɛnɛya tun ma haramuya ko magan i b'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i bɛ jɛnɛya la ni sala i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais a filɛ ala filɛ k'a fɔ suratu makiya kɔnɔ magan sura kɔnɔ ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la on continue ala ko wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq ko a kana nin faga ala ye nin min fagali haramiya fo n'a kɛra n'a hakɛ ye wa man qutila mazluman ko ni mɔgɔ min fagala ka sɔrɔ i tɔɲɔlen don faqad ja'alna li waliyyi sultana ko an ye se di a ka joli tigi ma fala yusrif fil qatl a kana dansago fagali la innahu kana mansura sabu a kɛla mɔgɔ ye min dɛmɛlen don allahu akbar an karamɔgɔ e ko mɔgɔ faga ko tun bɛ bɛn magan mama kɛ baara ye ala filɛ nin ye k'a fɔ magan de magan ko mɔgɔw kana mɔgɔ faga e ko magan mɔgɔ faga tun bɛ bɛn basi tun tɛ mɔgɔ faga la i ka fɔ dɔrɔn la ilaha illallah i bɛ don alijinɛ kɔnɔ subhanallah a ma ban dɛ ala ko wala taqrabu mal al yatim ko a kana surunya yatimɛden ka nafolo la illa billati hiya ahsan fo n'a kɛra surunya cogo ye min cɛ ka ɲi hatta yabluga ashudda fo ka taa se kɔrɔbaya waati ma wa awfu bil ahadi a ye layiduw dafa innal ahada kana mas'ula sabu layiduw ɲininkali bɛ kɛ an karamɔgɔ ala filɛ ka fɔ magan ye ko mɔgɔw kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la e dun ko namara suɲɛni ko magan ko tun tɛ haramu ye mais ala filɛ ka fɔ makan de makan suratul isra e y'i ka kalan kɛ min i ka kalan kɛ min on continue ala ko wa awful kayla idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim ko a ka sumali fɛnw dafa n'a bɛ sumali kɛ a ka sumali kɛ ni sumali kɛ fɛn tilenlenw ye dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ko o de cɛ ka ɲi an karamɔgɔ ni bɛɛ ye ayaw de ye han mais ni aya ninnu jigila min a jigila min demandez posez la question a jigila Makka de c'est à la Mecque Dieu est en train d'interdire ces choses là et puis n'i jɔ kutuba la
Et puis quand la corona bo ka bla Facebook sans fait internet kan fait mi galon be kene kan. Mais vraiment Chokroba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bon, on a dit Chokroba la kosebe quoi. Ouais. On a dit à de là. Parce que où kanalen nous fana. Ils sont instruits. Où kanalen nous. Où dina kalange. Aw masika Chokroba tike neni yoroina. Ka Chokroba deme ka blasra. Aw masika ni yoroni ye ka fo Chokroba a ni filié. Mais ka Chokroba encourager nina. Fo aba yoroni tike ka tla ka blad adamana pajika. Comme magan slamayani jeneya kumbebe, magan slamayani mogofaka tumbebe, magan slamayani namarani janfa tumbebe, bashi kunte. Subhanallah. Bon, c'est ça, il y a corona kalam, mais maintenant donne kebara kelenga kuma fo et puis on va clore le sujet. Je pense que tout le monde a compris. Fam ko mala ko dama. Ame ba corona kono. Namula corona kono, kitabu dobeyi, kitabu intoye al-muwafaqat. Al-muwafaqat لأبي إسحاق الشاطبي. الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. كتاب با سلامي كونو. كتاب تري qu'est-ce qu'il va dire? Niye kitabu indaele. Juz'u Sabana. Au cours du 3e volume. 3e tombe. Volume 3. Nigo daele. À la page 335. À la page 335. Karamwakai. Avala kafo. C'est dit maga. Dina kumbe chogo mi maga sana sani ala kira kata Madina mini tumbe ide abena ode wala sisa ka o fon anyene ko angara mo kan lame fam ko mala ko dama akodi fi al ahkam wan nasakh akodi ako i'lam jana bek mana ash-shati abu ishaq ash-shatibi fi kitabihi al muwafaqat akodi ako i'lam adon anna al qawaid al kulliyah ko dina sigimbe règle générale munuka okore dina sigimbe sigifen babele munuka hiya al mawdu'atu awwalan ode nana folo okore dina sigimbe fe règle bele ba munuka dina te nya fe min ko ode nana folo iga famu wa hiya allati nazala biha al qur'an ko qur'an jigilani olugu deye ala nabi nyumaka sallallahu alayhi wa sallama nemen kishibaye bi makata maka c'est-à-dire dina règle générale atenya fe munuko abesi fe ba munuka ko o de follow jigila ala kiraka makka corona jigilani o de follow e ala kiraka makka. Il continue, il dit quoi? Parce que je fait donner, mais il faut que je lis tous les paragraphes. Notre Canada faut tout non, aïe yano tigé, aïe doumala fo, aïe sans faire la tuya, on va tout lire. Femme qu'on mala kodama. Parce que mon bétoji là avait fait un bémene, même le vide. Femme qu'on mala kodama. Donc même ce vide là, mon beau boulot. Allah kodi, kitabuti kodi. Ako ni fem blé ba munu ni dinati nyaminko règle générale nous olu munu jigila maka ala kira kan floni corona kono thumma tabi'aha ashiya'un bil madina ko o kofere fendo utugula olugula madina kamulatu biha tilka al qawa'id règle générale munu jigila magande ko madina fen bena olu be dafani ode ça c'est complète c'est-à-dire les règles générales hein olu de be jigi comment dirais-je makka les principes fondamentaux olu de be jigi maka ko le dinati nya fe munu ko asipasema olu de be jigi maka no olu jigi la maka madina taw bena o dafa wa kana awwaluha betina ko fe munu jigi la maka maka islamaya na maka islamaya defo comme angara mako maka islamaya ko seli kuntala ko maka islamaya ikme mo fara maka islamaya ikme jene yake mebe do aljine ko ika fadron la ilaha illa allah kitabu tikif la beka mifo ako wa kana awwaluha ko femu jigila maka femu lasli mu jigila règle générale mu jigila principe fondamentaux minu jigila maka ko fola jumay al iman billah ikada alala wa rasulihi anaka chide wal yawmil akhir ani lulaba je pense encore mo reka direki bokku ye ode ce sont les taux là fam ko nyuma ala ko dama fem bebe damne ni ala danayade fem bebe damne ni ode ce sont les taux là je pense que ni la de laka au vidéo donc la place de la ilaha illallah en comment kan faut été au nyafe avec damne ni ode mais ale ko de ko o doron ko me maga
à part ça foi kunte pendant 13 ans donc kitabutigi ko di ako mais limenya in ko fere thumma tabi'ahu ma huwa min al-usul al-'ama ko fen tugulala fen munu ye lasli lokolen wuye ke sola ina fo seli parce que quand on va faire casting à vidéo là ko seli kunte ikma fadron la ilaha illallah ko ite seli ibedo aljine kono bon ni yero ina antu me se kan kuma yin mine abulo parce que effectivement anga ame seli min ke no e kimirim ni tenturu seli on nana ko sa fait mais hali on allait ko sa fait o dila ala kirama makade donc là-bas même c'est faux ako maka seli kunte c'est faux seli dila ala kirama makade et puis kafoko silamɛya daminɛ seli kun tɛ yen an bɛ se ka sɔn o kuma in ma mɔgɔ wɛrɛ bolo et parce que a kuma in bɛ se ka faamu a bɛ se ka tawjihan hasanan k'a fɔ ko non k'a fɔ ko seli kun tɛ silamɛya daminɛ na a laɲini n'a kɔrɔ de ye kibiriminɛ ni tenturu seli o de kun tɛ yen n'o tɛ kabini silamɛya daminɛ seli bɛ yen depuis silamɛya fajiri sura fɔlɔ min jigila ala kira kan seli kuma b'a kɔnɔ n'o ye ikra sura ye ara'ayta alladhi abadan idha salla o kɔfɛ sura min jigila ala kira kan n'o ye muzammil ye seli b'a kɔnɔ ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila donc la prière a évolué au fait c'est-à-dire seli évolué là dit parce que il ne peut avoir de religion sans prière il ne peut avoir de religion sans prière parce que la prière est la dimension spirituelle de la chose la prière c'est la dimension spirituelle de la chose donc dinatika kay ni seli ta la quoi o de kosɔn mɔgɔ dɔw nana ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam ka bɔ Thaqif kabilatu Thaqif o ye mɔgɔ dɔw o ye délégation dɔw ci ala kira ma sallallahu alayhi wa sallam ka na doléance dɔ kɛ kira fɛ yen ka na demande dɔ kɛ kira fɛ o ko ala kira ma an bɛ fɛ ka na ɲini e fɛ i ka seli bɔ anw ka silamɛya la i ka seli bɔ anw ka diinɛ na parce que seli vraiment a kow ka ca 5 fois par jour c'est un peu trop ala kira kuma sallallahu alayhi wa sallam ako la salata fi dinin la khayra fi dinin la salata fihi ala kira koti ako la khayra fi dinin la salata fihi ako herete dinena selite dina min kono herete dinena selite dina min kono il ne peut avoir de religion sans prière c'est faux c'est pas vrai depuis kira chila domi kira beseli ay wakira dronte mo mu farla ka o tumbe seli mais o kutanga seli indeke o kuté anga seli indeke mais la prière a évolué dans le temps mais allez comme il faut que seli kuté et puis al nanye au seli folo parce que au seli ce n'est plus à l'ordre du jour ce n'est plus en vigueur au seli te kelabli ame seli wara de la mais ala en fait seli mina 600 no ye kemirimle ni tendru seli o fana dila ala kirama makade angara mo e ko magan seli kunte c'est faux kitabutigi filɛ ako ke sola ko ina fo seli dila magade ako wa infaqil mali wa ghairi dhalik ani kan nafolo di ani na nyogo wɛrɛw on va aller un peu plus vite vidéo jana doni ako wa naha an kulli ma huwa kufrun ko ala ko geninkela wa nuhiya geninkela an kulli ma huwa kufrun ka bo fen be ma fen kafiriya ye aw tabi'in lil kufri wal ma fen be tu kafiriya la kal iftiraat ina fo galon allati iftarawha o ye galon munu tige min adhabih li ghayri allah ta'ala ina fo ka kantikeli ke fen wara minti alai wa ma ju'ila wal shuraka ani ka fen do ke alai ka ala ka fo fen la alladhi da'awhum iftira'an allah o ye mo munu o ye fen munu ke ala ka fo bawiye kolu be haram ka gani ga boluguma wasairi ma haramu wala anfusihim ani o ye fen munu haram ya u yere kan o fona nana abroger ko genga boyi au jabuhu min ghairi aslin wal ma o ye fen wajibi ya u yere kan kasro lasli taala mimma yakhdumu asla ibadati ghairi allah mimbe ala nyongo wore bato deme voilà mako be mina so ma 600 c'est des kitabutigi bala ka fo Makka règle générale munu jigila Makka principe fondamentaux munu jigila Makka silamɛya sigila minka kitabutigi fila bala ko de ɲafɔ an ɲɛnɛ ten akodi wa umira ma'a dhalik Allahu akbar ako ɲamariya kɛla ka kafo nima o kɔrɔ ye la ilaha illallah min fɔla ka ala kɛlɛmagantiya kana fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan kana foyi fara ala kan o la ilaha illallah ko ɲamariya kɛla ka kafo a ma bi makarimil akhlaqi ni jogo ɲumanw ye kulliha a bɛɛ lajɛlen subhanallah
subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Angara mo. Et puis, ako wa umira ma'a dhalik. Et parce que arabu kamena obo famu quoi. Ko nyamaria kela kakafonima. Ça veut dire que a nyamaria kela concomitamment, c'est en même temps. Nyamaria make au kofe ama fa umira ba'da dhalik. Ako ma'a dhalik. Nyamaria kela kakafo ama ce n'est même pas après. C'était en même temps, concomitamment. Nyamaria kela bi makarim al-akhlaq. Ni jogo nyuma uye kulliha abela jeli. Angara mo e ko no ko maga kana jenia ke ko kunti ko maga kana mo fara ko kunti maga kana shweni ke ko kunti ika fadron la ilaha illa allah ika ni beke ibedo alijina kono angara mo e mala ko e srabla imama ki ma sababa soro ame video tele ya doni kitabu tiki ko parce que kitabu al muwafaqat li abi ishaq shatibi il y a un grand roman aka tokota quoi voilà aka kitabu tokota al muwafaqat li abi ishaq shatibi aka kitabu tokota il se peut qu'il ne sait pas peut-être que kitabu tokodo peut-être que kitabu tokodo il ne sait pas mais je n'ose pas croire comme Nikala. Je n'ose pas croire parce que moi mi ramani kitabu kala idama ka don dina ko kumana mo mani kitabu kala al muwafaqat li abi ishaq shatibi mo mi mani kala idama ka don dina ko kumana donc ce que je n'ose pas croire comme Nikala. Il a sûrement lu mais pourquoi il dit ça? Pourquoi avec un comment il faut na Nikala? Parce que anyate alala anyate kirala anyabe mogodo de la amakobe mogodo de la ala ka mogodo de nangari donc il nangar tola ate sraye quoi vous voyez il regarde devant mais il regarde pas c'est la min kala to fleur amakobe mogodo là donc on tire avec on tire des fleurs faut beta bini digen ngono c'est la seule explication que nous pouvons donner sinon on peut même pas justifier cela on peut pas justifier ce qu'il a dit là c'est pas croyable mais amakobe mogodo de là donc voilà pourquoi anyina ningo il a oublié fango nyala ko dama kitabu tiko wa umira ma'a dhalik ko nyamaria kala kakafulimeniama nyamaria kala bi makarim al akhlaq ni jogo nyuma uye kuliha abela jenya kodi kala adli ina fo la dilia wal ihsan ani nyumaya wal wafa'i bil ahad anika laidu dafa wa akhdh al afu anika ya famine wal i'an al jahil anika yiroma janka bo jahilima wa daf'i billati hiya ahsan anika nyonika ni fe min chekany wal khawf min allah wahda kasra ala kelempenye was sabr wa shukr kasabalika ala wal nyumandon wa nahwiha ananyo naw ça au lieu côté positif jogo nyuma baw akotuguni wa nuhiya Allahu akbar akala bara isare ako wa nuhiya ko nga geni kala an masawi al akhlaq geni kala ka bo jogo juguma min al fahsha ina boko jugu wal munkar ko konu wal baghi ani dansago akole tuguni ako wal qawli bi ghairi ilm ka kuma kasro donintila geni kala ka bo ma makande makan wa tatfifi fil mikyal wal mizan kan nagashika sumali feuna mime peser wala mime mesurer kan nagashike ala kamgo namara ko geni kala ka bo ma depuis maka angara mo kitabu tukifla ka fode wal fasad fil ard ani cheni dugu ko koloka geni kala ka boma depuis maka wa zina ani jeneya geni kala ka boma ka bini maka wal qatl ani mo faga afula ko kana ke depuis maka wal waadi ani demso nyanama shudoni afula ko kana ke ka bini maka mengoni bejira magani wa izal mauudatu suilat bi ayi dhanbin qutilat ngoni jigila magani angara mo akela bara isare mais muyi blani fili jugu bayina parce que il m'a comme mogodo de là ingeni falen quoi ibe bonya mi fa nyini ala fe ibe korata fa nyini ala fe ni ile fe i place ma doni mi bila mo ma o bonya daika ere ka famu na sa e kalambe mali be e kalambe farafina be mais hali bi ikangani place mi o madima
Nyanguma yɛrɛ bɔra Sikaso de ka na yan parce que Sikaso ye région ye n'i tola ye i ka dɔnni ni niveau min b'i la dɔnni na i kan ka se hakɛ min na i tɛna se ka se o hakɛ la parce que tu es un peu derrière donc il va falloir venir à la capitale f'i ka na duguba de kɔnɔ pour que i ka se ka i ka place sɔrɔ la place que tu mérites parce que tu es vraiment un chercheur un professeur i ka dɔnni a ye dan sago donc il faut que tu viennes dans la capitale. Donc il faut que tu aies min bɛ bɛɛ sanfɛ min bɛ bɛɛ kunna f'i k'o de nangari f'i k'o de sɔsɔ san 30 walima san 20 ni joli i bɛ nin na qu'est-ce que ça t'a apporté quoi subhanallah subhanallah faut i bɛna ala ka diinɛ de tiɲɛ ka ala ka diinɛ c'est dire ka ala ka diinɛ tɔnɔmi parce que i mako bɛ mɔgɔ dɔ la. Sinon, je n'ose croire qu'il était ni kalama. Je ne peux pas l'imaginer qu'il était ni don. Mais parce que il n'y a pas alala. C'est ni ye mogo do hashiriya kaban. Ko foi ka mogo do nangari. Il be fien de quoi? Il n'y a be fien de ce qu'on be fien. Il ka doni be tunu ila de, abe tunu ila. Fam ko nyuma la ko da. Ame kuma inda fami vidéo tige. C'est-à-dire que comment dire Nadoni ako wa ghairi dhalika ani min toye mimma kana sa'iran fi dinil jahiliya min tuye des choses courantes min tu me ket ma be jahiliya waqati la ako di wa inna ma kana juz'iyatul mashad maka qalila ako fe munu ye fe wore munu te essentiel ye min ye kunguru fe ye ko lu chema jigila ko olu damodo fitindon de jigila makka wal usulu al kulliya comme l'asili minu ye l'asili bawiye anga minu fosisan o kore ka da alala kana fenwore fara alaka ki jogonya kana mogo tonyo kana mogo fa kana jene yake mais est-ce que dina be se ka taka okowa qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous forge pas qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous édifie pas qu'est-ce que vaut la religion si elle ne nous rend pas plus meilleurs quel est le rôle de la religion si elle ne nous met pas en dessus de nos faiblesses, surtout les oh subhanallah, mais on va où là? Dina est mouillé, hein? Nini bola dina tobeiwa, ok ni dina tuko jumain. Femme ko nyuma la ko dama. Donc wal usul kulliya, donc les principes fondamentaux, les règles générales ko olugude ka natifi nuzuli wa tashi aksar olu chama de jigila maga ina fo karamo chay mi foni sisa. Femme ko nyuma la ko dama. Chers frères et sœurs, la jelikela ou dien fantan nani be, anga foli ba obey. On va incliner ici notre analyse. Voilà un peu, c'était deux analyses. Analyse follow. On va résumer. En cas de ya yira ka foko non ko mogote parce que allez faire bayal la gauche. Donc ako mogote juguman toyi ko parce que il est kita toyi. Mais il va toyi ko parce que Allah ya haramuya. Donc cela veut dire que l'aïdou tali c'est inutile, c'est pas la peine. Voilà, c'est même pas la peine. Voilà ce qui est dans la première partie de la vidéo. C'est-à-dire l'aïdou tali c'est pas la peine, ça ne vaut rien parce que il veut que l'aïdou takite fait minke Allah a fait yere haramuya jadis. Allah ya haramuya kaba. Donc c'est d'office interdit. Donc ce n'est plus la peine. Il veut l'aïdou takitake. Donc il take de quoi Allah quoi nganake. Non c'est que l'aïdou takontake c'est inutile. Kolangolondo. Voilà, donc avec ka baya de lagoshi, ka baya ke kolangolo, ka baya ke fenye, ça n'a pas lieu d'être. Donc Allah qui l'a me kolangolo na. Anaka sahaba au bec me kolangolo na we laidu mun takote fem nous que ce n'était pas la peine parce que déjà Allah tu as haramia corona kono donc ça n'avait pas lieu d'être que c'est laidu tali ce n'est pas la peine. Donc ici il est en train de nier une évidence palpable no de ka foko laidu me mo deme il jogo là ni laidu takete fem ke tu ma chama ni bina ke il ka laidu bi interpeller il ta ke blé donc afle ko de gauchi par jalousie par pire jalousie subhanallah. Subhanallah, Fanko Mala Kodama. Ça c'était la première partie. La deuxième partie de la vidéo, Odeye Kafoko, Maras Lamaya, c'est la période mécoise. Tant Sabami, tant Sabami, ala Kira Mara, tant Sabami Ngono, Ko Slamayani Genea Kumbebe. Slamayani Mwafara, ça pouvait cohabiter. Slamayani Namara, ça faisait bon ménage. C'est-à-dire que Marambe, Slamaya dans Fouye Fengelendroni. Il a fallu la ilaha illallah. Hal nibe Mwafara, il veut dans le Ginekono. Hal nibe Geneala, il veut dans le Ginekono. Donc ici, comme à Badon, Seydi Sherif, Ousmane Madani Haidara, Aleka, Wadjulu, Kokoloka Grigjo Bolodema. Donc avec ka Djoko Fienya, ka Djoko Lagoshi, ka Djoko Boloko Fefe. Donc comme Maras Lamaya Moumen, Djoko Kunte Yere.
il va fɔ la ilaha illallah il bɛ jɛnɛya la il bɛ don alijinɛ kɔnɔ il va fɔ la ilaha illallah il bɛ mɔgɔ faga il bɛ don alijinɛ kɔnɔ il va fɔ la ilaha illallah il bɛ comme suɲɛni kɛ il bɛ don alijinɛ kɔnɔ ce qui est faux archi faux jɛnɛya haramuyala makan de suɲɛni haramuyala makan de namara haramuyala makan de ninnu ma haramuya Madina dɛ a ye san 13 min fɔ san 10 kɔ a y'o min fɔ ninnu bɛɛ haramuyala o wagati de c'est en ce moment an ka sura kalan Isra ka aya fɔ aw ɲɛna nin bɛɛ jigila o de kɔnɔ c'est à dire diinɛ yɛrɛ daminɛna ni a ye de subhanallah mais pourquoi cette erreur si grave mun y'a bila ni c'est à dire que ni filijuguba in na mun y'a bila la parce que a mako bɛ mɔgɔ dɔ de la a mako bɛ mɔgɔ dɔ de la donc ici an bɛ ladili fila dɔrɔn di kelen ɲɛsin b'ale yɛrɛ ma an b'a fɔ ye ko an ka cɛkɔrɔba an karamɔgɔ professeur chercheur an b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ kosɔn i ŋɛniŋɛ falen i ŋɛniŋɛ falen i ka dɔnni ka bon n'i ma i ka faamu ka bon n'i ma an karamɔgɔ i ye kitabu caman kalan dɛ chercheur a fɔra k'i ye kitabu min sɛbɛn k'a bɛ taa kitabu 100 damadɔ la wayi mais an karamɔgɔ i ŋɛniŋɛ falen i ɲɔgɔnna man ka nin erreur de façon in kɛ i ɲɛsin ala ma mɔgɔw wele ka na ala ma Haidara to yi sa Haidara to yi ala Haidara to yi n'o tɛ a tɛna nɔgɔya i ma dɛ bon i filɛ ka nin ko ni erreur de façon minnu kɛ nin ye mais i tɛ Haidara to yi i bɛ lafiya an karamɔgɔ i degunnen don koyi an karamɔgɔ i degunnen don Haidara to yi ala yɛrɛ kosɔn Haidara to yi mɔgɔw wele ka na ala ma i ye min faamu ala kɔlɔ o fɔ mɔgɔw ye i ye min faamu silamɛya la o fɔ mɔgɔw ye Haidara to yi n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn i ka sunkalo in bɛɛ kɛ Haidara de kan i m'a tɔgɔ fɔ dɛ mais i kama ale de ma bɛɛ b'a dɔn i kama ale de ma mɔgɔ mɔgɔ i ka vidéo filɛ o b'a dɔn ko ne kami Haidara de ma an karamɔgɔ Haidara to yi Haidara to yi mɔgɔw wele ka na i ye min faamu o fɔ mɔgɔw ɲɛna Haidara to yi n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ ne y'i den filan de ye ne y'i den filan de ye mais ni ɲɔgɔn ka bɔ k'i ka fili da kɛnɛ kan ten ko i filɛ ka fili kɛ fili min ni hakilima bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a dɔn ko non i donna ŋɛɲɛ na mais o man ɲi e ma e ɲɔgɔnna man ka nin fili sugu in kɛ ya subhanallah mais mun y'i bila a la i bɛ mɔgɔ dɔ de nɔfɛ ɲina Haidara kɔ sabali ɲina dɔɔni i bɛna sunɔgɔ ɲina dɔɔni i bɛna lafiya Haidara y'i ka to yi o ye ladili parti fɔlɔ ladili parti filanan n b'o ɲɛsin n balimaw ma a denw cɛkɔrɔba denw olu minnu ye n balimaw ye ne n'olu de ye génération kelen ye u ka sabali cɛkɔrɔba a kɔrɔla famuko ɲuman ala k'u d'a ma olu minnu ye ne balimaw ye u ka cɛkɔrɔba u k'a tigɛ minɛ u yɛrɛ fana kalannen don koyi u kalannen don dɔnni b'u la donc u ka sabali u ka ɲɛ cɛkɔrɔba ma olu kana sɔn nin ma u ka ɲɛ cɛkɔrɔba ma u ka ɲɛ a ma quoi n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ nin fili sugu in kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka nin fili sugu in kɛ mais n'a fɔra ko olu yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na nin bɛ ka kɛ olu yɛrɛ ɲɛna u m'u jeni yɔrɔ fin an tɛ jigin cɛkɔrɔba la bilen dɛ an bɛna jigin olugu de la an tɛna jigin cɛkɔrɔba la bilen dɛ an bɛna jigin olugu de la an b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ kosɔn u ka cɛkɔrɔba dɛmɛ ala kosɔn cɛkɔrɔba u ka tigɛ ta u ka tigɛ minɛ n'o tɛ n'an taara ten a bɛ ka bɛn dingɛ minnu kɔnɔ a bɔ ka go a dɔw la dɛ a bɔ ka go a dɔw la famuko ɲuman ala k'o d'a ma sur ce nous allons incliner notre analyse ka ɲini ala fɛ ala ka batow minɛ ala ka duwawu jaabi ala ka hamuw dɔgɔya ala ka can dɛmɛ ala min ye can ye dɛ ala k'o de dɛmɛ an karamɔgɔ ma duwawu fila kɛ a m'a fɔ ala ka Haidara dɛmɛ bali a ko ala ka can de dɛmɛ ayiwa can fana dɛmɛna dɛ bilayi depuis cet âge depuis u b'a furuki depuis u b'a interdit depuis u b'a suspend depuis u bɛ ko sugu bɛɛ k'a la a ma fila fɔ a ko de ala ka can dɛmɛ mais can dɛmɛna koyi a ma fɔ ala ka Haidara dɛmɛ dɛ ko ala ka can de dɛmɛ ayiwa duwawu fila tɛ anw na duwawu kelen ala ka can dɛmɛ min ye tiɲɛ ye yarabi ala o dɛmɛ ala kana Haidara dɛmɛ dɛ ala kana mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ dɛ ala min ye tiɲɛ ye o de dɛmɛ ala i ka can dɛmɛ minnu b'i ka can kan ala olu b'u de dɛmɛ an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ ala ka can dɛmɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh